आयज हांव वयता आयज जावन ना संडे सो तुमकां खबर आहा आयज कोळाचो दीस तो मम्मीचो दीस म्हाजो धाकलो भाव रावता म्हाका आयज तुमकां हांव दाखयता म्हाजें दुसरें घर आनी हो तो म्हाजो भाव तेंका ते बिस्किट ती मारले हाताने व्हिडिओ रेकॉर्ड झाली तू मारता शी नाका पाय पडटा तुका लाईक सबस्क्राईब मी सो हे गायज व्हॉट्सअप कशी आहा तुमी सगळी आय होप सगळी बरी आहा वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आयज हांव वयता आयज जावन ना संडे सो तुमकां खबर आहा आयज कोळाचो दीस तो मम्मीचो दीस आयज मम्मीचो दीस सो मम्मी आयज वयता आमी गुड मॉर्निंग आमी नवदुर्गे देवळान वयता मागीर आमी फातर्प्या वयतली दोगांय आनी बाळ्ळी वयतली सो आयज आमकां देवळान मातशी कामां आहा थोडी नालपड बी दिवपा जाय सो मम्मीन म्हाका दवरलो आयज सो म्हाका व्हरपा जाय तिका त्या देवळांनी 2-3 देवळां दाखयता आयज तुमकां ब्लॉगान आनी पळोवया कसो वयता तो दीस मेळटा तुमकां मुखार बाय म्हण बाय बाय सो गायज आमी पयलीं पावले पळय नवदुर्गे देवळान बोरी गाडी पार्क करता सो हे गायज जालें आतां नवदुर्गे देवळान वचून येवन मातसो अर्जंट आहा आमकां कित्याक म्हाजो धाकलो भाव रावता म्हाका आनी तो बोवाळ घालता ते टायम काडलो आनी सगळो टायम हिणें काडलो आसता न्ही पळय आनी आतां म्हाका सांगता बेगीन बेगीन ब्लॉग काडून या खंय सो आतां भायर सरता आतां वयता बायलांक टायम आमी हांगा फातर्प्या वयता आतां फातर्प्या वयता बायलांक टायम जाता बायलांनी बेगीन करपा जाय तुजी बायल येतलो तुका कळटलें बायलांनी बेगीन करपा जाय कित्याक चलो हांव मेळटा तुमकां नावेल पावलो म्हणटरी बाय चल बाय सो गायज हांव पावलो नावेली आनी पळय चर्च नावेलीच्यान हें पळय म्हाजी स्कूल हे स्कुलान शिकलेलो हांव रोजरी हायस्कूल आनी आयज तुमकां हांव दाखयता म्हाजें दुसरें घर जे एक्चुली म्हाजें मेन घर नावेली हांव एक्चुली नावेली रावता खाली 2 वर्सां जालीं हांव फोंडे शिफ्ट जाला बोरये तें म्हाजें दुसरें घर पोन्ने घर आमचें सो मम्मी सांग पळय आमच्या घरा बद्दल आमी नावेली रावताली चर्च काडून मुखार आवय तुका येयला आसा आसूं सो काय ना ते घर मेंटेन दवरपा लागून हांव थंय शिफ्ट जाला आनी हांव हरशीं म्हणल्यार साईबाबा देवळान आसता सो म्हाका थंय लागीं जाता ट्रॅवल करपाक बाकी म्हाजो भाव हांगा रावता अजून सो हांव ताका हाडपा वयता आतां तोय येता आमचे बरोबर आनी तुमकां दाखयता हांव म्हाजें नावेलीचें घर मेळ्ळा मुखार सो गायज आमी आतां भायर सरता आनी पयलें आसतलें तुमी म्हाजें घर चड काडपा मेळना कित्याक टायम जाता ही पळय ही बोवाळ घालता आनी हो तो म्हाजो भाव सो ताका घेवन आतां आमी वयता फातर्प्या आनी दाखयता तुमकां मुखार टायम खूब जालो सो मेळटा मुखार बाय सो गायज आतां आमी पावले फातर्प्या आनी
दाखयता तुमकां फातर्पे देवूळ. पयला आसतलें तुमी लास्ट ब्लॉगान, पर स्टील आयज हांव फॅमिली बरोबर येयला. सो पार्किंग सोदता तो मेळटा तुमकां मुखार. सो गायज आमी येयल्ली पळय नालपट दिवपा पटी गर्दी पळय कितली आहा ती. आनी हांव तो म्हाजो दाखलो गो दिसपाक व्हडलो दिसता, म्हाज्या लांब जालें. आनी हे पळय गर्दी पळय कितली. मम्मी कशी वयतली ती मम्मी जाणा. पळोवया मुखार कशें कितें तें. सो गाईज तुम्ही पळयला आसतलें कितली गर्दी ती, आनी वोतूय खूब आहा. तरी आमची कामां जाली आनी आतां आमी मुखार सरता. आनी खूब गर्दी बट लोकांनी खूब त्रास जाले आमकां गर्दी. खूब त्रास जाले आमकां भितर वचपाक न्हू रे. वताक सामकी थापता सद्याक आमी कडकडटा. चलो मेळटा तुमकां मुखार बाय. बिकनाच घाल सेपरेट तिनच बरें तें आसूं न्ही ना तें सेपरेट आसूं. सो गाईज तुम्ही पळयला आसतलो कितली गर्दी ती आयज फातर्प्याक. आनी आमी कशें कशें करून गेली केली एक काम न्हू रे. जालें काम आनी पळय ती गेलें जालें काम. सो आतां आमी वयता बाळ्ळेश्वर देवळान म्हाजी आनी हेजी नालपट दिवपाक. सो मेळटा तुमकां थंय. सो गाईज जालें आमचें आतां देवळाची कामां. आतां आमी तिनूय देवळान वचून येयली. पयलीं नवदुर्गा गेली, मागीर आमी हांगा गेली फातर्पा, लास्ट आमी बाळ्ळी येयला. बाळ्ळी म्हणजे शांतादुर्गा. मागेले दोगांय चेड्याचे मागणी आशिल्ली न्ही. वर्सान वर्स आमी नाल्ल पट दिता. जालें आमचें आतां दिवन. आतां आमी आनी देवूळ बी बरें चेंज जाला, खूब बरें दिसता देवूळ. सो गाईज कळ्ळें तुमकां. सो मेळटा तुमकां मुखार. आतां आमी वयता जेवपाक आमी तिगांय. डॅडी बिजी आशिल्लो मागीर ताका येवपाक मेळना. बट नेक्स्ट टायम तुमकां फूल फॅमिली दाखयला. हांव मम्मी आनी आमी दोगांय भाव.
सो गायज आता बी आम्ही येले जेवपाक त्या 2 जाले आता आणि अजून आम्ही जेवू ना वर्षी म्हणलं आमच्या आवय पिऊ ना आणि जेवू की ना या मगे जेवपाक चला चला कोणा रावता पोटा भूक लागली सो मेळटा तुमकां मुखार जेवपा बसता पयलीं पोटा भूक लागली बाय सो गायज अबे बसल्या जेवपाक किती जेवतली की तू म्हाका वेज आणि तू तोय वेज आणि हांवूय वेज हां फॅन घाल हांगा फॅन आहा मगो पळय फॅन असल्यार म्हाका वारें ना वारें ना खूब गरमी जाता पोटान जाता सांग मगे तेका फैन जाए मैं उसको बोला फैन लगाओ मैं अभी बोला उसको फैन लगाओ फॅन म्हणलं फॅन इधर ही आहे फैन इधर है वारा नहीं है पंखा चलता नहीं पंखा बंद हो वा सो गायज ऑकवर्ड जातले जोत तेन्ना काडपाक आमची फॅमिली टायम आतां तुमकां हांव जेवून मेळटा बाय गया ऐसा बाबा खाल्यार मरतो मग कोण उनीर हुंदीर खाल्यार मरता म्हणलं उनीर खाल्याने बिस्कीट असता पळय म्हाज्या शॉपार जायते बिस्कीट म्हाज्या शॉपार जायते उनीर येताले हांवें कितें केलें कुडको ती बिस्कीट येता पळय ती हुंदराक स्पेशल तेजो कुडको सगळ्याक दवरलो बिस्कीट तशी आसा खावं ना पण उनीर ना जालें उनीर येयना आनी तूं उलय ताका रातीर जाय मारपा नाका मागीर ते उनीर येवचेच ना सांगता तो सुद्दां बरो तूं मारता हुंदरा तो तरी धरून भायर सोडपा सोदता देवा हांव मारना रे बाबा हांव तांकां ते बिस्कीट ती पळोवन मारल्या आतां व्हिडिओ रिकॉर्ड जालो तूं मारता शी नाका पांय पडटा तुका बिस्कीट पोवन तांकां कशें कळटलें हां ही पॉयजनस बिस्कीट ते पोवन धांवतले मस्त हांव सांगता एक्सपेरिमेंट केला न्ही बिस्कीट पळयतकूर उनीर ना जाता आनी उनीर आजून सुद्दां येवंक ना बिस्कीट पळोवन धांवना पूण ते बिस्कीट खावन तशी आसा खावं ना अरे तुका हांव प्रूफ दाखयता शॉपार तूं यो ती आनी बिस्कीट पळय म्हाका नाका नाका तूं लिंबू सोडा पिता शेला रात्री मागीर तुका रातीर जाय ताका बांगडो लावचो पडटा तो सुको वासानू येतलो नाल्यार उनीर मेळपा ना रातीला कितें लायतात बेश्टी राती दवरल्यात उनीर येता चीज खायना ते चीज चीज आनी कॉमेंट बटर उनीर खाता टॉम एंड जेरी कार्टुनान पळयलें चीज हय. हुंदीर चीज खाता अशें चीज लायनाका सुको बांगडो सुको खारें सुंगट अशें करून लाव बांगडो चड बरो चलो गायज डिस्कशन ओवर तुमी कितें सजेस्ट करताले करा हुंदीर दवरपाक कॉमेंटान बाय सो गायज जालें जेवण आतां आमी चल्ली घरा ताका पावपा जाय नावेली आनी हांवें रियलायज केलें की तुमकां केन्ना सांगूंक ना आमी की कोण कोण आहा फॅमिलीन कित्याक आतां तुमकां सांगता एक दीस आनी जालें आतां लायक सबस्क्रायब मी गजब टू बी बात लाईक्स कर सबस्क्राईब करत ताका इंस्टाग्रामार आनी सबस्क्रायब करा मम्मी आहा माझी इंस्टाग्रामार आनी भाऊय आहा हांव मागीर सकयल मेन्शन करता चलो सी यू मेळटा तुमकां मुखार गाडी कोण भायर काडले सो गायज टिफीन काडले पावले ताका ड्रॉप दिता चल रे बाबा बरें बरें नी तिके पेटे चल बरें बाय बाय सो गायज एबे म्हाजें घर आतां दाखयना तुमकां टायम जाता चलो आतां हांव वयता बोरये त्या घरा कडेन आनी मेळटा तुमकां मुखार बाय सो गायज जालो आयचो दीस काबार भावाक पावयलो नावेली आनी आमी वयता फोंड्या आतां आनी चल बाय जालें मगे तुगे काम जालें म्हाजें काम देवाक वचून म्हाका खूब बरें दिसलें आनी मनाक म्हाज्या शांती मेळ्ळी आनी आमचो नाल्पडी दिवंक जालें सगळीं कामां जालीं आनी आयचो ब्लॉग इतलो आसलेलो चड कांय करपाक मेळ्ळो ना आनी मेळटा तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान पळोवया म्हाजे थोडे प्लॅन्स आहा गोकर्णा वचपाक म्हाका रायडाक संतोशाक घेवन वचपाचो प्लॅनिंग चालू आहा पळोवया केन्ना वयता तें मे बी नेक्स्ट वीक आनी तुमकां बरे बरे ब्लॉग घालतलो आनी गायज सगळीं न्हू व्यू करता
बट सबस्क्राईब कोण करिना. प्लीज गायज पळयताले म्हाजो व्हिडिओ प्लीज म्हाका सबस्क्राईब करा आणि लायक करा आणि शेअर बी करा आणि मेळटा तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय.